السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ دروس الدعم في اللغة الفرنسية، وأول درس سيكون في الكونجيغيزون. باش نتعرفوا هذا الدرس اللي راه عندكم في البروغرام ديال السابعة والثامنة، وهو كاسك لو باسي كومبوزي. ما هي صيغة الماضي؟ كومون اكوردي لو بارتيسيب باسي؟ كيف وما هي العلاقة أو كيف نربط لو بارتيسيب باسي؟ ولهذا نتمنى أنني غادي نسهل لكم الشرح باللغة الدارجة حتى نفهمو مزيان. ونبدأ. تعلمون أول سؤال كيطرح علينا كاسكو لو باسي كومبوزي؟ ما هو أو ما هي صيغة الماضي؟ باش نعرفو خصنا نعطيو واحد التعريف. لو باسي composé est un temps passé qui indique des actions achevées. بمعنى le passé composé أي صيغة الماضي هي زمان أو تصريف على الماضي اللي كتعرفنا كي انديك des actions achevées، يعني اللي كتقولنا على أفعال اللي هي فاتت أو كملت. comme j'ai mangé, j'ai acheté, j'ai écrit، يعني درت من قبل، إما j'ai mangé من قبل أو كليت من قبل. ثانيا il se forme avec le présent d'un auxiliaire et le participe passé du verbe، وهو كيتكون من لو بريزون ديال لوكسيليير واللي غادي نشوفوه في الشرح، والبارتيسيب باسي دو فيرب. ثالثا certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir، بعض الأفعال كتصرف avec مع l'auxiliaire avoir، et d'autres وآخرين plural قليل باش يكونوا avec l'auxiliaire être. وحنا غادي نعرفوا الاثنين سواء مع avoir أو لا être. نعاود التعريف. Qu'est-ce que le passé composé? Le passé composé est un temps du passé qui indique l'action achevée. Il se forme avec le présent d'un auxiliaire et le participe passé du verbe. Certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et d'autres, plus rares, avec l'auxiliaire être. الصيغة ديال الماضي هي اللي كتعرفنا بالأفعال اللي كملت، أو الأفعال اللي كملت اللي فاتت، وهو كيتكون من البريزون أوكسيليير والبارتيسيب باسي. وبعض الأفعال كتكونجيغا مع لوكسيليير avoir، ووحدة أخرى اللي هي قليلة مع لوكسيليير être. وغادي ندخلو دابا ليكزومبل باش نفهمو مزيان. الآن غادي ناخدو واحد المثال، ان اكزومبل. لا فراز أو الجملة j'ai mangé la pomme، أنا أكلت التفاحة. اي كي هو الروج اللي هي بالأحمر، اي c'est un auxiliaire avoir au présent. كنقولو j'ai, tu as, il a، nous avons, vous avez إلى آخره. manger
c'est un participe passé du verbe manger avec ER. Alors, هذه الجملة اللي هي في الماضي, cette phrase qui est conjuguée au passé, on a l'auxiliaire avoir au présent avec un participe passé d'un verbe. نشوفوا الصيغة الثانية, نشوفوا الجملة je suis allé au cinéma. لقد ذهبت إلى السينما. suis c'est un auxiliaire être au présent. suis est. Nous sommes, vous êtes, إلى آخره. Aller, c'est un participe passé du verbe aller avec ER. Alors هنا شفنا أن الجمل المصرفة في الماضي كتكون إما بالauxiliaire avoir au présent avec le verbe ou l'auxiliaire être avec un verbe. D'abord, غادي نشوفوا comment s'accorde le participe passé. الآن غادي نشوفوا comment accorder le participe passé. كيف نربطه في الجملة. Généralement, العموم, le participe passé des verbes conjugués ديال الأفعال المصرفة avec l'auxiliaire être اللي مصرفة مع le verbe être كما غادي نشوفوا في الجملة s'accorde en genre et en nombre. يعني genre الجنس والعدد. مثلا الجملة les parents sont partis à وجدة. يعني هنايا راه مكونجوغي مع لو فيرب être sont. Ils sont. Alors il s'accorde إلا كان les parents au pluriel. Si on dit le papa est parti, ما غاديش نديرو اس, وإنما من هي au pluriel les parents sont partis à وجدة, يعني parti خصها تاخد اس. Le participe passé parti s'accorde avec les parents. يعني هذه هي العلاقة اللي كتجمع ما بيناتهم, تكون سواء في الجنس أو لا في العدد أو كلاهما. إذا بالنسبة للربط la règle pour l'accordation, en règle générale, قاعدة العامة, le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir, يعني الأفعال اللي مصرفة مع l'auxiliaire avoir كما شفنا, ne s'accorde pas avec le sujet. يعني لا تربط بالمبتدأ le sujet, mais avec le complément d'objet direct. حنا سبقنا شفنا شنو هو le complément d'objet direct et complément d'objet indirect. واللي ما شافوش يرجع للفيديو, راه كاين فيديو اللي درت لكم اللي كنشرح فيه الفرق ما بين complément d'objet direct و complément d'objet indirect. قلنا كيرتبط مع le complément d'objet direct qui est avant le verbe, كيكون قبل الفعل. غادي نشوفوا مثلا exemple. Il a aimé la voiture que son père a achetée. Il a aimé, ما عندهاش ارتباط بيناتهم ما بين le participe aimé et le sujet il. Le participe passé aimé ne s'accorde pas avec le sujet il. Mais le participe passé acheté
s'accorde avec le complément d'objet qui est la voiture, qui est placé avant le verbe. يعني إنه معجب بالسيارة التي اشتراها أبوه. بما هو معجب بالسيارة، والأصل بالسيارة أنها اشتراها أبوه، يعني كتبقى العلاقة مع لو بارتيسيب مع لو كومبليمون دوبجي ديريكت. ونتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس، وحتى اللي ما فهموش غير يحاول يرجعوا مرة أخرى وراه غادي يفهموا، لأن هذا الشرح أنا حاولت باش نبسطو مزيان باش تفهموا هاد العملية، بما أنها في البروغرام ديالكم، البرنامج ديالكم ديال الدراسة. واللي ما مشتركش خصو يشترك باش يلحقوه دروس أخرين، ولا كاين شي تعليقات مرحبا بهم، وشكرا. السلام عليكم.